जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानक भाग्यचक्र कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु जन्म जातक ग्रह मानकर स्थिति दृष्टि एवं ग्रह सहित अन्य एक ग्रहर संबंधाबद्ध जातक विभिन्न जोग सृष्टि करिथाए। से जोग अनेक समय राजयोग होता है, से जोग अनेक समय दुर्योग मध्य आनी थाए बा खराब जोग मध्य सृष्टि होता है। तेबे आज आम जानिबा जातक ग्रहों स्थिति किपरि थिले बा केउ ग्रह दोषरु जातक पितृदोष सृष्टि होता है एवं जदि पितृदोष जातक थाए ताले तार आमे किपरि निराकरण करि परिबा, किपरि प्रतिकार करि परिबा। जदि पितृदोष जातक रही ताले व्यक्ति विशेष को जीवन उपरे तांकर कर्मक्षेत्र आर्थिक स्थिति उपरे तांकर दैनंदिन जीवन उपरे यार कौन नकारात्मक प्रभाव पड़ी था से संपर्क में आम आलोचना करिबा। तेबे प्रथम आम जातक आलोचना करिबा केउ ग्रहों कारण बा केउ ग्रहों संजोग आम जातक देखि था पितृदोष सृष्टि होता है। देखंतु जन्म जातक बा जन्म कुंडली रे आमर जो जन्म जातक रही जन्म जातक नवम स्थान हूँ पितृस्थान, लग्नर 9th हाउस हूँ पितृ हाउस बा पितांकर हाउस पितृस्थान एवं पितृकारक ग्रह होती आपण रवि। रवि को आम समग्र जगत में पितृकारक ग्रह बोली कही था। जदि जातक नवम स्थान बा 9th हाउस दूषित होगा सहित, दूषित अर्थ किसी अशुभ ग्रह से रहा सहित जदि नवमाधिपति 9th लॉर्ड राहु सहित युक्त होता, शनि दृष्टि युक्त होता बा शनि युक्त होता, पापग्रह सहित युक्त होता, पितृकारक ग्रह विशेषतः रवि राहु युक्त हो शनि दृष्टि था बा शनि युक्त हो राहु दृष्टि था ताहले जातक पितृदोष देखा दे था। जदि पितृदोष थाए ताले दुई तीन प्रकार समस्या देखा दे था। प्रथम समस्या हूँ परिवार अनेक समय आम देखू पिता पुत्र मध्य पड़े ना, पिता पुत्र मध्य मत पार्थक्य मतांतर एभली सृष्टि होता है एवं ता सहित पिला माने अबाध्य होती, संतान अबाध्य होती, रोजगार जेते कले मध्य रोजगार नंट होता है बा रोजगार अंटे ना। परिवार भितर सदाबले अशांति कलह वाद विवाद भली परिस्थिति सृष्टि होता है। तेणु जदि जातक पितृदोष रही तार निराकरण करने निहाती आवश्यक, तार प्रतिकार करने निहाती आवश्यक। जदि जातक रवि आपण राहु सहित युक्त होती ता सांगे बृहस्पति आम जहाँ को गुरु बोली कहू, बृहस्पति अन्य ना हूँ गुरु, गुरु जातक नीच अच्छी ताहले दारिद्रता देखा दे था पितृदोष कारण बा पितृरिष्ट कारण। परिवार मध्य कलह अशांति भली समस्या बारंबार सृष्टि होता है। तेणु पितृदोष जदि रही तार निराकरण बा प्रतिकार करने निहाती आवश्यक। तेबे आम सहित जड़े कलर अच्छा कॉल टी नवा कौन समस्या अच्छी से संपर्क जानिबा। हेलो हेलो नमस्कार। नमस्कार, जय जगन्नाथ। किए कहते कौ जगार कहते आप परिचय दिंतु। केन्द्रापड़ा कहते अरविंद जेना कहते। अरविंद बाबू कहते केन्द्रापड़ारू क्या विषय जानवे? पुओ विषय जाना चाहूँगी। आज्ञा पुओंकर ना कहतु। अंशुमय जेना। अंशुमय जेना, अच्छा तार डेट ऑफ बर्थ कहतु, जन्म तारीख कहतु। जन्म 27/11/1998। 27 नवेम्बर 1998 मसीहा। जन्म समय गुरुवार रात्र 3:20। अच्छा गुरुवार रात्रि समय 3:20 माने सकाळ हेले शुक्रवार हेबो। आज्ञा आज्ञा कौन प्रश्न रही पुओ विषय? पुआ पूरा बीटेक करी। आज्ञा पास आउट 19 लानी कौन सी जॉब पब टिके आज्ञा हेई करूनी। अच्छा अच्छा ठीक अच्छी, अस्थिरता रहू सब भाई मन चंचल रहूची। अच्छा आज्ञा ठीक अच्छी। पुअर प्रथम आम राशि नक्षत्र जानिबा। पुओंकर होची शतभिषा नक्षत्र, कुंभ राशि, 24/11 एवं जन्म लग्न होची तुला लग्न। ठीक अच्छी। तुला लग्न रे पिला जन्मग्रहण करिसंती, कुंभ राशि रे जन्मग्रहण करिसंती, शतभिषा नक्षत्र जन्मग्रहण करिसंती। शतभिषा नक्षत्र जन्मग्रहण करिथिबारु जन्म समय बेलू राहु महादशा जन्म लाभ करिसंती। राहु पर बृहस्पति, वर्तमान समय बृहस्पति महादशा 2013 मसीह 2029 मसीहा पर्यंत
16 ବର୍ଷ ଧରି ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶା ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ 2029 ମସିହା 24 ମଇରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦଶା ସରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନ୍ତର ଯଦି ଦେଖିବା ବୃହସ୍ପତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତରସା 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ରୁ 21 ଜାନୁଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟন্ত ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିବେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବେ ବୃହସ୍ପତିରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଜାତକ, ପିଲା ତ ବିଟେକ୍ କରିଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କର୍ମ ଲାଭ କରିପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଗ୍ରହସ୍ଥିତି ତାର ଦେଖୁଛି ତାର ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନର ଦଶା ଏବଂ ଗୋଚରୀୟ ଗ୍ରହସ୍ଥିତି খুব শীঘ্র পিলা কর্মপ্রাপ্তি করব। অর্থাৎ এই 2025 মସିହାରେ তার কর্মযোগ রয়েছে। তেমন আপনার সময় টিকে নোট ডাউন করতু। 27 জুলাই 2025 মସିହା ঠারু 27 জুলাই 2025 মସିହା ঠারু 15 মই 2026 পূর্বরু 15 মে 2026 মସିହା পূর্বরু সুনিশ্চিত আপনার পুয় ভাল কর্ম লাভ করবে বা গোটে ভাল কোম্পানি এমএনসি কোম্পানি মল্টিন্যাশনাল কোম্পানি নিশ্চয় জব পাইব এবং আপনার পরবর্তী সময় আমি ফোন করে ধন্যবাদ দেবে না নিশ্চয় আজ্ঞা পিলাটি পাইলা। কিন্তু বর্তমান সময় মু দেখুছি আউ এক কথা দেখুছি আপনার মନରେ তা জাতকর দেখুছি পুয় জাতকর আপনার গোটে ঘর তৈরি করবে বা গোটে জায়গা কিনবে বা আপনার ধরুন ঘর অছি তাকে টিকে রিনোভেটিভ করবে, একতালা আছে দ্বিতালা করবে, রঙ করবে বা নূয়া গোটে কিছু ঘর তৈরি করবে বা গৃহ কার্য কিছু আরম্ভ এমতি কিছু প্লানিং আপনার মନରେ অছি কি? আজ্ঞা আজ্ঞা বর্তমানে নূয়া ঘর চালছি স্যার, তিনতলা চালিছি। দেখন্তু কেমিতি সংযোগ দেখন্তু পুয়ঙ্ক জাতকরু আপনার কথা ক্লিয়র বাহুছি। আপনার আশ্চর্য হবে স্যার দেখুଛନ୍ତି পুয়ঙ্ক জাতক কহুଛନ୍ତି মো কথা বুঝলে। তেণু ইয়ে টিকে বাধা বিঘ্ন আসুচি ঘর কামরে কিন্তু আরামে সে কার্য সুরক্ষুরে হয়ে যাব বুঝিপারে। এবং আপনার জাতক মু যা দেখুছি 2026 মସିହାରେ ଆପଣ গৃহ প্রবেশ বা 25 লাস্ট শেষকু বা 26 ফেব্রুয়ারি মার্চরে নূতন গৃহ প্রবেশ আপনার করবে এভাবে সংযোগ জাতকের অছি। তেণু আপনার ব্যস্ত হুম না মু আশা করি এ পুয় টিকে প্রতিকার করতু। প্রতিকার স্বরূপ পুয়র কর্মক্ষেত্রে সুনিশ্চিত কর্ম লাভ পাই তথা কর্মক্ষেত্রে উন্নতি পাই যে টাইম দেলে তো নিশ্চয় পাইব কিন্তু তা সত্ত্বে আউ টিকে ভাল পোস্ট ভাল পাওয়ার ভাল কোম্পানি পাইবা পাই এবং ফ্यूचर जॉब रे ভাল সুযোগ পাই আপন গোটে তাকে কাম করিবে গোটে মরকত মণি যাকে আমি কହୁଛୁ পান্না ডাহাণ হাত কাণি আঙ্গুঠিরে রাইট হ্যান্ড লিটল ফিঙ্গরে ডাহাণ হাত কাণি আঙ্গুঠিরে আপনার 6 ରୁ 7 রাতি মধ্যে গোটে পান্না যাকে আমি কহু এমরাল্ড তাকে ধারণ করা দিয়ন্তু এবং তা সহিত নর্মাল প্রতিকার গোটে বেল গছ সবাড়ে মিলিব চারা গছ তাকে কুণ্ডরে লগাই চন্দন সিন্দুর দীপ ধূপ এবং লাল রঙর ফুল দিয়ে আপনার বেল গছ প্রত্যেক দিন পূজা করতু দেখবে যা বি বাধা বিঘ্ন তা জীবনে রয়েছে দূরীভূত ହେବ এবং শুভফল মিলিপার। ধন্যবাদ। আউ জনে কলর অনেক তাঁর কলটি নিয়ে যা। হ্যালো হ্যালো জয় জগন্নাথ কুহতু আপনার পরিচয় দিয়ন্তু। সারে আপনার না কুহতু পুরা না। মো না সারে সাধারণ নাম চিন্তামণি মুদুল, জাতকর নাম যুধিষ্ঠির মুদুলি। কাহা বিষয়ে জানিয়া চাহুଛନ୍ତି? মো বিষয়ে সারে নিজ বিষয়ে আপনার পুরা না পুরা জন্ম তারিখ কুহতু প্রথমে। জন্ম তারিখ 14/10/1980। 14/10/1980 মସିହା। সময় কুহতু? সময় রাত্রি 12:30 সময়। 12 ঘন্টা 30 মিনিট। আচ্ছা আজ্ঞা। জন্মস্থান কোটি? জন্ম তারিখ বুবাহালি, তালচের জাম্বুবাহালি। তালচের। আচ্ছা রাতি পাইলে কেউ বার হবে আপনার জানিଛନ୍ତି? আজ্ঞা রাতে মঙ্গলবার হব। মানে সোমবার রাত্রে জন্ম? হ্যাঁ 12:30 মানে রাতে পাইলে 12টা পরে মঙ্গলবার। 12টা পরে মঙ্গলবার হব ঠিক আছে। আজ্ঞা। আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনার 13 তারিখ রাতি সকাল হলে 14 তারিখ সেই হিসাবে আজ্ঞা। সকাল হলে আপনার 14 তারিখ আপনার যদি দেখা রাশি নক্ষত্রক আমি বিচার করা তাহলে আপনার হচ্ছে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র বিছা রাশি 18/8 এবং জন্ম লগ্ন কর্কট লগ্ন বিছা রাশি ঠিক আছে। আজ্ঞা আজ্ঞা কোন প্রশ্ন আছে আপনার কুহতু? আজ্ঞা মু দেখুছি জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র বিছা রাশি এবং কর্কট লগ্ন জাতকরে বর্তমান করুচ্ছেন কোণ আপনার কিছু ব্যবসায় করছেন কি? নাই স্যার চাকরি করছি। চাকরি করছেন কোণ চাকরি করছেন? এমসেল চাকরি। আচ্ছা তো চাকরি বিষয়ে আপনার জাঁয়া চাহুবে দেখুন কর্মাধিপতি হচ্ছেন জাতকরে
ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସେ ନିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଛା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍रमा ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାତକକୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ବା ଭଲ କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଶତ୍ରୁ ରହୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଟିକେ ରହୁଛନ୍ତି ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳିବା କଥା ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳୁନାହିଁ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରହୁଛି ଶରୀରରେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ତଳ ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥଣ୍ଡା ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବାଧା ଆସୁଛି ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯେତିକି ପାରିବା କଥା କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ସବୁ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ଟିକେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା ମିଳୁନାହିଁ ଏଭଳି ହେଉଛି ନା ହେଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ এই জিনিসটি মু দেখুছি আচ্ছা আপনার কোণী জাতক মু যা দেখুছি জন্ম সময় বেড়ে আপনার বুধ মহাদশার আপনার জন্ম বুধ পরে কেতু কেতু পরে শুক্র বর্তমান রবি মহাদশা জাতকরে চালিছন্তি এবং রবি মহাদশারে অন্তর্দশা হিসাবে যদি দেখা তাহলে রবি মহাদশারে অন্তর্দশা অনুপাতে আপনার চালিছন্তি বৃহস্পতি অন্তর্দশা রবিরে বৃহস্পতি তাপরে আসবে রবিরে শনি তো আপনার রবিরে বৃহস্পতি চালিথিবা হেতু বৃহস্পতি ভাগ্যাধিপতি গ্রহ হইতিবা হেতু আপনার কিছু গোটে নূয়া জমি ক্রয় করা ভূমি ক্রয় করা গৃহ নির্মাণ করা কিংবা আপনার কিছু পজিটিভ ওয়ার্ক যেমিতিকি আপনার কিছু যানবাহন ক্রয় করা এভাবে কিছু কথা দেখাচ্ছি বিশেষ করে জমি বা ভূমি প্রতি কিছু আপনার আগ্রহ রয়েছে বা ঘর তৈরি চালিবা বা ঘর আরম্ভ করা বা জায়গা কিনিবা পাই কিছু মନରେ আপনার চিন্তাধারা ଅଛି বা চারি চকিয়া যান কিনিবা পাই কিছু আগ্রহ ଅଛି কি ଅଛି ସାର୍ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ କୋଉଥିପାଇଁ ଅଛି ମାନେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଅଛି ସେରେ ଗୋଟେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ମୋ ବାପା ମୋ କକାର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାଟ ଟିକେ ଅଛି ଯୋଉଟା ଫାଇନାଲ ଟିକେ ହେଇପାରୁନି ନିଶ୍ଚୟ ଫାଇନାଲ ହେଇଯିବ ଯାହା ମୁଁ ଦଶା ଦେଖୁଛି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଦେଖୁଛି 2025 ମସିହା এই ବର୍ଷ অক্টোবর মাস ঠারু বা সেপ্টেম্বর পর ঠারু সেপ্টেম্বর এন্ডিং বা অক্টোবর ঠারু 2025 শেষ মধ্যে সে যে জায়গা আপনার বিবাদ রয়েছে সেটির সমাধান হব 2026 মସିହା এপ্রিল মাস পরে আপনার গৃহ কার্য আরম্ভ করবে মার্চ এপ্রিল 2026 পরে ঘর কাম আরম্ভ করবে এবং গৃহ প্রবেশ যোগ জাতকরে 2027 মସିହା মধ্য ভাগর 2028 মସିହା স্টার্টিং মানে ফেব্রুয়ারি মার্চ মধ্যে গৃহ সমাপ্তি এবং ঘর প্রতিষ্ঠা করে গৃহ প্রবেশ যোগ আপনার জাতকের অছি তেমন যা আপনার মনের ইচ্ছা অছি তাকে জগন্নাথ নিশ্চয় পরিপূর্ণ করবে আপনার আদৌ অধৈর্য হুঁতু না ব্যস্ত হুঁতু না স্বাস্থ্যর টিকে যত্ন নিয়ন্তু যে থন্ডা দোষ রয়েছে থ্রট ইনফেকশন রয়েছে স্বাস্থ্য বাধা রয়েছে সে স্বাস্থ্য পাইকা আপনার গোটে কাম করতু গোটে ন্যাচুরাল পোল যা আমি কহু মুক্তা বা মতি বলে কহু ন্যাচুরাল পোল ডাহাণ হাত কানি আঙ্গুঠি রাইট হ্যান্ড লিটল ফিঙ্গরে ଆପଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପୋଲ୍ ବା ମୁକ୍ତାକୁ ଆପଣ 9 ରୁ 11ଟି ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତା ଧାରଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲକେଟ୍ କରି ଗଳାରେ ଆପଣ 9 ରୁ 11ଟିର ଗୋଟେ ମୁକ୍ତା ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପଳାଶ ପଳାଶ ଫୁଲ ଜାଣିଥିବେ ପଳାଶ ପ୍ରାୟ ପାହାଡ଼ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ପାହାଡ଼ି ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ପଳାଶ ଗଛ ହୋଇଥାଏ ଲାଲ ଲାଲ ଫୁଲ ସେ ପଳାଶ ଗଛର ଚାରାକୁ ଆପଣ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଛୋଟ ଗଛ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ତାକୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦୀପ ଧୂପ ଏବଂ ଧଳା ଫୁଲ ଦେଇ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଳାଶ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଜାତକରେ ପିତୃରିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ ପିତୃରିଷ୍ଟ ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ପରିବାର ରୋଜଗାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଅର୍ଥ ଭଲ ଅଛି কিন্তু যেতে অর্থ আসলে মধ্যে নন্ট পড়ুଛି খরচ হয়ে যাচ্ছে কোর্ট কচেরি বা মালি মকদ্দমা সদাবেলে পরিবার লাগি রহুଛି সন্তান মানে ভালো পাঠ পড়ুলে হঠাৎ গোটে সময় পাঠ তাঁর কমিগলা অবাধ্য হয়ে গলে খারাপ স্থিতিকে গলে কেই কেই পরিবার দেখবে সন্তান নিশাগ্রস্ত হচ্ছেন ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর নিশাগ্রস্ত হচ্ছেন সাংসাথী প্রবল মাত্রায় হচ্ছেন পাঠ অধারু ছাড়ি দেউছেন এই যে সন্তান হেতুক সমস্যা দেখা দেଉଛି তাহা মধ্য পিতৃদোষর এক কারণ এবং আপনার দেখবে পরিবারে রোজগার হচ্ছে কিন্তু অর্থ নন্ট হচ্ছে বারম্বার স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেଉଛି বারম্বার শরীরের অস্ত্রোপচার ভଳି সমস্যা দেখা দেଉଛି নিজর
निज सहधर्मिणीकर बा निज परिवार वर्गंकर पितामातांकर अस्त्रोपचार बारंबार देखा देउछि सर्जरी होउछि ता माने जातक पितृरिष्ट मध्य रहिछि जदि जातक पितृरिष्ट रही थाए बा पितृदोष रही थाए तार समाधान करने निहाती आवश्यक केते गुडी आपन को प्रतिकार करिवे जहाँ को आपण पालन कले ए पितृरिष्ट आपण रक्षा पाई परिवे। सर्वप्रथमे आपण देखंतु आपण को जातक जदि रवि ग्रह राहुयुक्त शनियुक्त होइचंती बा रवि अष्टम स्थान रे थाई शनि दृष्टि अच्छी एपरि स्थिति रे रवि ग्रहंकर वृक्ष होची बेल गछ गोटे बेल गछ आपण बा बेल चारा कुंडरे लगाई बा घरे लगाई चंदन सिंदूर दीप धूप लाल रंगर मंदार फूल दे रेगुलार आपण बेल गछ को पूजा करंतु। ता सहित आपण वार्धक्य आश्रम रे बा वृद्धाश्रम रे आपण को जन्मदिन दिन गोटे डेट स्थिर करंतु जोटा आपण जन्मदिन से दिन किंबा जेकोसी गोटे भल दिन को आपण स्थिर करंतु वर्ष गोटे डेट फिक्स करंतु। वृद्धाश्रम को आपण जीवे जो असहाय वृद्ध पितामाता अछंती बा वृद्ध वृद्धा अछंती तांको आपण मन लाखि पेट पूरा भल भोजन मिष्टान्न भोजन तांको खुआइबे तांको किछि शक्ति मुताबक आपण वस्त्र दान करिवे तांकर चदर लुंगी गामछा साड़ी प्रदान करिवे वर्ष को थरे करंतु अधिका आपण हुए तो आपण को अर्थ बाधक होई पारे थरे करंतु जन्मदिन दिन करंतु बा गोटे भल दिन दिन देख करंतु सेमानको ठारो आशीर्वाद नियंतु देखिए यह द्वारा मध्य जातक जो पितृ हेतु जो समस्या रही जो मैंने गुरुजन तक आशीर्वाद द्वारा पितृरिष्टर मध्य खंडन हेब से भाव में आपण पितृरिष्टर खंडन पाई आपण महाराष्ट्र नासिक मध्य प्रदेश उज्जयिनी एवं आंध्र प्रदेश श्रीकालहस्ती यही स्थान में स्वतंत्र पितृरिष्ट खंडन पाई पूजा करा जाय थाए। ए स्थान को जाई पितृदोष बा पितृरिष्टर खंडन पाई स्वतंत्र ब्राह्मण द्वारा संकल्प कराई आप पूजा करने दरकार पितृलोकों को श्राद्ध तर्पण करने आवश्यक। जदि जातक पितृरिष्ट अच्छी ताहले निश्चय आपणकर जो पितृलोक से श्राद्ध तर्पण एगुड़िक विधि विधान अनुसार करने दरकार। पितृलोकंकर बा पितृगणकर जदि आपण को आशीर्वाद रहिबो ताहले ए रिष्टर आपण को अनेक समय खंडन मिल पारिबो। एवं पितृकारक ग्रह जो भली कहली रवि ग्रहंकर जदि आपणकर मेष लग्न कर्कट लग्न आपणकर मिथुन लग्न कन्या लग्न बिछा लग्न धनु लग्न मीन लग्न पितृरिष्ट थिले आपण गोटे रुबी धारण करंतु माणिक्य पिंधंतु। जदि एत भिन्न अन्य लग्न ताले माणिक्य पिंधिबा नाही केवल बेल गछ पूजा करंतु एवं जो प्रतिकार गुडी को कहली ताको करंतु देखिए जातक जो पितृरिष्ट रही पितृदोष रही ता द्वारा आप मुक्ति पाई परिबे तार खंडन हो पारिबो एवं आपण जीवन में जो समस्या देखा दउची से समस्यार आप निराकरण पाई परिबे। एवं आउ एक कथा कहिबे जदि पितृरिष्ट बा पितृदोष जातक अच्छी ताहले आपण ठाकुर घरे केबे हेले मरी जाइथिबा स्वर्गत दिवंगत होइथिबा पिता माता बुढ़ापा बुढ़ी मांकर फोटो ठाकुर घरे रखिबे नाही। एहा द्वारा मध्य पितृरिष्ट अधिक बढ़ी थाए बा अशुभ होता है। तेणु याकू मध्य आपण जत्न ए प्रति मध्य ध्यान देबे एवं ता सहित ठीक समय श्राद्ध तर्पण आदि कार्य को आपण पालन करिवे। दर्शक बंधु वर्तमान समय तो इशारा देलानी कार्यक्रम को एठी रखिया पाई पड़िबो। तेबे महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ दयारु आपणको जीवन सुखप्रद हेउ। आपण जदि निजर किछि जातक संपर्कित आलोचना पाई चाहुचंती व्यक्तिगत मो सहित भेट करिया पाई चाहुचंती बा आपण दूर रे अछंती टेलीफोन माध्यम रे मो सहित कथावार्ता हवा पाई चाहुचंती ताले जो जोगाजोग नंबर स्क्रीन रे दउची से नंबर आपण कॉल करंतु निश्चय आपणकर समस्यार समाधान आपण पाई परिबे। आपण मो सहित देखाई परिबे प्राय 45 मिनट को 1 घंटा मो सहित बसी आलोचना करि परिबे सामना सामनी किंबा टेलीफोन माध्यम रे मध्य 45 मिनिट रु 1 आवर मो सहित कथाई आपण प्रत्येक प्रश्नर उत्तर पाई परिबे समस्यार समाधान पाई परिबे। आज पई विदाय दियंतु रहुची जय जगन्नाथ। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तु दोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com।
କେମିତି କଟିବ 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2026 ଭାଗ୍ୟଫଳ। 2026 ମସିହାର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ DTV ଓଡ଼ିଆ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।